चैनल फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मैंने आशा करछि आपण मैंने बहुत भल थे आम पूर्व क्लास रे डिस्कशन करथिले कि आमर हिस्ट्री पार्ट जोटा कि आमर थिला फ्रीडम फाइटर आउ प्राय 52 एभव क्वेश्चन डिस्कशन करथिले आमे आज क्लास रे आम डिस्कशन करबा ज्योग्राफी रो बहुत इंपोर्टेंट पार्ट रही जोटा ओटीटी रिलेटेड ओटीटी पेपर 2 रो जो ज्योग्राफी पार्टा रही तो से आम हूँ क्वेश्चन विथ आंसर दुई प्रकार लिखाई जोटा कि आपण मानक हेल्पफुल लगे जदि गोटे लाइक करेंगे आउ कमेंट करेंगे आउ चलते वीडियो टी स्टार्ट करवा। भारतर उच्चतम देश हूँ तीर्थ भारत गोपालन देश हूँ डेनमार्क। मंडल कमिशन रिपोर्ट कार्यकारी है काहांक द्वारा वीपी सिंह सरकार थे से कार्यकारी होता है मंडल कमिशन। सेस्मोग्राफ रेकर्ड होता भूकंप तरंग 3 प्रकार गोटे बी तरंग गोटे एस तरंग गोटे एल तरंग 3 प्रकार। अस्मर अर्थ हूँ शिला। चूनपथर अंचल स्टालामाइट भूमि रूप देखा जाए स्टालामाइट भूमि रूप देखा जाए। समांतराल अवनत शिला स्तर को स्ट्राइक कहा जाए। समांतराल अवनत शिला स्तर को स्ट्राइक कहा जाए। तापर छतुशिला पवन द्वारा गठित होता है। यहाँ क्वेश्चन आसे छतुशिला क्या द्वारा गठित ना पवन द्वारा। स्तूप पर्वत कौन कौटी सातपुर भारत सातपुर हूँ स्तूप पर्वत। पश्चिममंडल 200 किमी भूपृष्ठर गभीरता पर्यंत विस्तृत। भूकंप संपर्कित विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाए। कोयला स्तर अवक्षिप्त शिला सह जड़ित से भली ताजमहल रूपांतरित शिला सहित जड़ित। क्यों महादेश आग्नेयगिरी देखा जाए नहीं ऑस्ट्रेलिया। भारतर उत्तर में चीन रही भारतर पूर्व में कौन रही ना बंगोपसागर। उत्तराखंड डेहराडून तेलंगानार हैदराबाद सब आ सहित आर संपर्क अच्छी आ सहित आर संपर्क अच्छी। महाराष्ट्र मुंबई अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। भारतर पार्वतीय भूमि 30% भारतर समतल भूमि 43%। तापर आसला गोवा हूँ पाणाजी सिक्किम हूँ गांगटक। जलवायु भू व्यवहार प्राकृतिक अवस्था हेले वैषयिक ज्ञान हूँ मानवीय अवस्था। जल उत्स हूँ पार्वतीय भूमि खनिज संबल मालभूमि। भारतर सर्वाधिक अरण्य रही अरुणाचल प्रदेश रे सर्वाधिक चारण भूमि रही हिमाचल प्रदेश रे। ओडिशा पोड़ू चाष आसाम झुम। क्षयित अरण्य भूमि 28% जल द्वारा क्षयित भूमि 56%। एक मौलिक प्राकृतिक संबल हूँ भूमि। भूपृष्ठर समुदाय आयतन शतकड़ा स्थल भाग 29%। भूपृष्ठर भूपृष्ठ समुदाय आयतन शतकड़ा जल भाग 71%। उच्चावच दृष्टि समुद्र पतन ठारू स्थल भागर उच्चता अनुसार भूभाग को केते भाग में भाग करा जायछि 3 भाग में गोटे समतल भूमि मालभूमि पार्वतीय भूमि। भारतर समुदाय भूसंबलर आयतन केते वर्ग मीटर आयतन हूँ 32,87,000। भारत समुदाय भूसंबल आयतन केते पार्वतीय भूमि 30। क्यों राज्य रे लाभा जनित मालभूमि रे कृषि कार्य करा जाए महाराष्ट्र। क्यों भूमि भारतर निर्दिष्ट भाव देखा जाए नहीं चारण और गोचर भूमि। क्यों कारणरू देश में मुंड पिछा चाष जमी क्रमशः ह्रास पाइबार लगी द्रुत जनसंख्या वृद्धि जोगु। पृथ्वीर समुदाय भूभागर प्राय शतकड़ा केते भाग अंचल कृषि कार्य करा जाए 11%। भूसंबल व्यवहार क्यों 2टी अवस्था उपर निर्भर करे गोटे प्राकृतिक अवस्था गोटे मानवीय अवस्था। देशर समुदाय अरण्यर केते भाग अरण्य पार्वत्य अंचल रहिबा आवश्यक 60 भाग।
ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର କେତେ ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ଦରକାର? 20 ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଭୂମି ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର? 33 ଭାଗ। ଭାରତରେ କ୍ଷୟିତ ଭୂମିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ କେତେ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର? 96.4। ଭାରତରେ କ୍ଷୟିତ ଅରଣ୍ୟ ପରିମାଣ ସମୁଦାୟ କ୍ଷୟିତ ଭୂମିର ପ୍ରାୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତ? 28%। 2018-19ରେ ଭାରତରେ କୃଷି ଭୂମିର ପରିମାଣ କେତେ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? 189.74। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅରଣ୍ୟ ଶତକଡ଼ା 80 ଭାଗ ରହିଛି। 100ରୁ 80 ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅରଣ୍ୟ। ହିମାଳୟର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସଫା କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି? ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳ। ଯେଉଁଟା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳ। 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନଥିବା ଭୂମି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମି? ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି। 1 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ ସେହି ଭୂମିକୁ ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅରଣ୍ୟ ସଫା କରି କୃଷି ଓ ବିତାଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳ। ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ଚାଷ ଜମିର ଆୟତନ ଏହାର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ? 46ରୁ 64 ଭାଗ। 1950-51ରେ ଭାରତରେ କୃଷି ଭୂମିର ପରିମାଣ କେତେ? 118.75 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର। ଭାରତର କେଉଁ ଭୂମିରେ ଶୁଷ୍କ କୃଷି, ସୋପାନ କୃଷି ଓ ରୋପଣ କୃଷି କରାଯାଏ? ଏଟା ହେଉଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି। 2ଟା ଜାଗାରେ କରାଯାଏ ଏହି 3 ପ୍ରକାର କୃଷି। କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି? ଘୁଆରମୋତି। କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି? 24.39। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନଟିର ନାମ? ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ସେଟା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି। ଏଟା କୃଷି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବହୃତ, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ। ଚଳନ୍ତି କୃଷି ବର୍ଷ ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଧରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନଥିଲେ ସେହି ଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି। ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି 1952ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି କେବେ ହେଇଥିଲା ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି। 1952। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।